ये बेनिफिशियरी उनको भी और बहुत सारे काम होते हैं। तो आगे इसने 15 दिन भी निकल गए तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बैंक पे नहीं था कि जिसने बाद में 1 घंटे के बाद प्रोसेस किया सिस्टम पे, 2 घंटे के बाद प्रोसेस किया, या बेनिफिशियरी के निकलने के 10 मिनट बाद ही प्रोसेस किया। उसको सिस्टम से ये पता चला कि इसका अकाउंट में नाम में ये नाम है और आधार पे इसमें स्पेलिंग में ये मिस्टेक है। वापस कम्युनिकेट बेनिफिशियरी को नहीं हुआ। हम 15 दिन वेट करते रहे, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, कम्युनिकेट किया, हमें 15 दिन के बाद बेनिफिशियरी दिया है, मुझे दफ्तर वाले बोल रहे हैं। बैंक एम्प्लॉय स्लिप देखते ही बोलता है हाँ सो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उस बेनिफिशियरी को वापस करें। कितने अकाउंट के साथ अकाउंट है वो एक ही आईडी पर आजकल लिंक्ड है। यानी कि अगर आपके पास 2-3 अकाउंट, यानी कि आपके पास केसीसी है, एक सेविंग अकाउंट है और कोई अकाउंट है, तो ये एक आईडी के जरिए लिंक रहते हैं और उस आईडी के साथ आपका अकाउंट फोन नंबर लिंक रहता है। क्योंकि टाइम कम था, ये डिस्कस नहीं कर सके पहले, थोड़ा बच्ची को ऐसा टेस्ट किया गया जिसमें बड़ फीमेल तक बर्दाश्त कहीं। यह वजह तमिस यूरिन करान, नतीजा बुरा वहां पे निकला। और पोषण पखवाड़ा वनस मनावान, पोषण पखवाड़ा वनान अमिस दियो असल न्यूट्रिशन, अमिस करियो तुम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। वन ना मलिक जोर सब कर सिक्योरिटी मुतलिक कत, सोशल सिक्योरिटी, PMSBY, PMJJBY, यह APY, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंडिया वन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सह कित सह मोबाइल सह बचन दिवान मोबाइल, पे तुम पी आसान खेवा क्या चवा क्या आसान तो दौलत वोल पन्नेमिस कोर मारुति कार, फ्रिज, बेड, लॉकर तो कम वूल चीज समिस गरीब कोर मलिस बिचारिस लतमंज करान। वो गरीब कोर मोल बिचार दिलस पे सठा बार हेवान तो हे मरान। वो गरीब कोर बिचार वरान गसान। तो यह शख्स कर दावा बहुत मुसलमान तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिस शख्स हिंद खतर लानत। मुसलमान वनो तस युस दौलत तकिस गरीब कोर मोलिस कुन वुच सह कित वाली पन कूर शानो पे नख बत बालन तथे पन कूर शानो पे नख। सह गो सोचान कहर खतर कर जहाद दाज दिल बालन हूँ गाल। एक बच्चा जनता है तो जब वो जनता है टर्म बेबी जिसको हम बोलते हैं, पूरे 9 महीने के बाद एक डिलीवरी होती है, चाहे वो बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, तमिस ब्रेन डेवलपमेंट 25% गमज 25% उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हुई होती है। और फिर उसके बाद अगले 2 सालों में जब तक उसका सेकंड बर्थडे होता है तो उसकी 75% ब्रेन डेवलपमेंट होनी होती है। इसके लिए जो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एज वेल एज द चाइल्ड या न्यू बॉर्न बेबी वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। जैसे आप दैट कंटेंट्स राइट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड या रिक्विजिट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रिक्विजिट अमाउंट में होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, ठीक है। मगर ये जो बैलेंस्ड डाइट है ये डिफर होता है फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू एज ग्रुप्स। चूंकि मेरा यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा पहले 1000 दिन का, तो इसमें अगर पहले 9 महीने की हम बात अपना न्यूट्रिशन अपनी न्यूट्रिशन के साथ साथ अपन पन्ने से स्कूलन मज गसान, अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एनीमिया बहुत प्रेवलेंट है, वारिया ज़्यादा एनीमिया। ये खाल कम सन मोज बन यमिस 13 या 14 पॉइंट खून। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर बेशतर हम देखते हैं 9 से 10, 10 से 11 भी एक्सेप्शन होते हैं कि तमिस 1 पॉइंट खून खुश गया 1 पॉइंट खून। सारे खुद सेफ जाय कून मान यम कार्नर्स अम कमरिक सेफ मान क्या सन अक्सर पतिम कंस्ट्रक्शन यह बनान ब्रिक वाल सेरियन हज वो बनान सह बनान कॉलम्स एंड बीम्स। गो कॉलम्स एंड बीम्स मजबूत ब्रिक वाल्सो नश अलबत्ता वन मकान बन ब्रिक वाल्सन वो मा नो तम नई बनावो। गो अस क्या कर ब्रिक वाल्सन हूँ कार्नर्स इस्तेमाल कर क्या कार्नर्स तम सेर बन अकिस पे ब्या सीर यह एक्स्ट्रा मजबूती दिवान। अम क्या बिल्डिंग आई वुचन युथ कोलैप्स गमज
یا یہ گئی سینٹرس مز یہ بنے ٹرینگل شیپڈ بلڈنگ گو اس کارنر ات میول کم از کم غذا میول نا کی سپلائی آف آکسیجن ملے یم سپلائی آف آکسیجن سی 5-6 گھنٹن خاطر اس سپلائی آف آکسیجن ات ملان یم سی 5-6 گھنٹن ہیکو ات زندہ روزت کیا بہ کران تمہ پتہ سیفٹی انسٹرومنٹ تلان ست یہ تھوان پتہ بہ یم یت ون تمہ خاطر کیا کرو تم تھو أکس سائڈ یتھے میں کھسہ 5-6 دن تُہۍ چھِو آنگن واڑی ورکر ECCE چھِ أسۍ دپان أکِس سینٹرس منٛز گوٚژھ اَسہِ سٹارٹ گژھُن ارلی چایلڈہُڈ کیمپین رائٹ پوشن پکواڑا چھُو تُہۍ سیلیبریٹ کران ہر دۄہ ہر ؤری پنن سینٹر پہ یو آر مور ایفیلیٹڈ اینڈ مور نالجبل اباؤٹ پوشن پکواڑا دین ریسٹ آف دا پیپل ہو ور ہیئر ایز گیسٹس. آج کا جو یہ پروگرام ہے ہمارے ICDS ڈپارٹمنٹ یعنی کہ پوشن ابھیان جو ہمارا ایک مین کانسٹیٹوئنٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف پوشن کا, اس کا یہ تھرو آؤٹ انڈیا ایک 15 fortnightly پروگرام ہوتا ہے which is celebrated every year and this is the 7th edition. یہ 7واں ایڈیشن تھا پوشن پکواڑا. یہ بیسیکلی یہ ہمارا ایم ہے تھرو آؤٹ دی ایئر بٹ اسپیشلی ان 15 دن میں یہ فوکس ہوتا ہے اس پہ جو پہلے 1000 یعنی کہ 1000 دن بچے کے ہوتے ہیں کہ ان کا جو پوشن کتنا کروشل ہوتا ہے ڈیورنگ دس اسٹیج. تو اس کے لیے اویئرنیس جاگنے کے لیے ہر ایک ہمارے جو آنگن واڑی سینٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک ہیملیٹ میں ایک وارڈ میں ایک تھرو آؤٹ رورل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ منایا جاتا ہے تاکہ ہماری جو آنگن واڑی ورکرس ہے یہ ہمارے وہاں پہ ایک علمیت پہنچے, ایک اویئرنیس ہو کہ یہ جو پہلے 2 سال ہیں بچے کے یہ بہت ہی زیادہ کروشل ہوتے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی وہ ان 2 سالوں میں ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے کچھ لیکچرز, ہم نے کچھ ریسورس پرسن بلائے تھے جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تھے, ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ سے, جنہوں نے اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ آنگن واڑی ورکرز کو ایک انفارمیشن دے دی. یہ ایک بریف انٹریکشن تھی, ادروائز یہ پورے ان 15 دنوں میں ہمارے ہر محلے میں جہاں جہاں آنگن واڑی سینٹر ہے منایا گیا.